Igbo ndị ọma ekelekwa m unu ndụ mmiri ndụ azụ oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 8 n'ọnwa 7 afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo n'iji malite gee ntị ka ị nụrụ isi akụkọ ndị hirodo. Ụlọ nwere okpukpu abụọ adala na Alaba. Otu NASU nakwa SANU ekwuola na mfanye aka n'ụkwụ ozuru ala anyị ọnụ ga-amalite echi n'ihi njichi nke jichiri ụgwọ ọnwa anọ ha. Onyeisi ala Tinubu dịka edurula ya n'iyi ọrụ ugbu a ịbụ onyeisi oche otu ECOWAS ebe ọ kpọrọ oku ka enwee nkwụdosi ike nke mpaghara West Africa. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ a. Otu ụlọ elu nke nwere okpukpu abụọ aka na-arụ arụ nke dị na kansụl Aba North dị n'ime obodo azụmahịa na-ekwo ekwo nke steeti Abia bụ obodo Aba adaala ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ahụ nọ n'okporo ámá akpọrọ Akụbuiro n'azụ ụlọ ụka St. John Anglican ka akụkọ kwuru na ọ dara n'abalị Fraịde. Onye nta akụkọ nke ụlọọrụ Enyimba TV Michael Oni onye gara njem leta otu njinji ahụ siri were ọnọdụ webatara akụkọ na-ekwu na onweghị onye ọbụla nke chọrọ achọ n'ihe mberede ahụ n'ihi na ndị nọ na-arụ ọrụ n'ụlọ ahụ ahapụla ogige ahụ awa ole na ole tupu ụlọ ahụ adaa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi obodo ewerela eriri kechie ebe ahụ ihe a mere iji gbochie ndị mmadụ ịdị na-abanye n'ogige ahụ, na-ekwukwa na achọghị ka ihe dị otu ahụ dịrị. N'okwu ya onye ọrụ nke ụlọ ọrụ nhazi ogbe onye kwuru okwu na-achọghị ka amara onye ọ bụ dịka ọ kọwara n'iwu ji ya ma ọ bụrụ na okwu gbasara ọdịda nke ụlọ ahụ dara, gwara onye nta akụkọ anyị na ogige ahụ ebe egbelegbe ahụ gburu na ha amalitela inyocha otu mmiri siri banye n'opi ụgbọghọrọ na ntọala ihe kpatara nsogbu nakwa otu a ga-esi leba ya anya site n'enyemaka nke ndị ọrụ injinia ha. Ndị ọkwọ ụgbọala trọkụ n'ala Aba nọchiri otu akụkụ nke okporo ụzọ etiti sitere Aba gawa ịkọta Ekpene ọtụtụ awa na njegharị ha bagidere maka ebubo ha na-ebo na ndị otu ọtawa ike na-awakpo otu ndị ọkwọ ụgbọala ibe ha dịka ha kọwara na ka ọ dị ugbu a enwere onye nke awakporo. Ozi a chịkọtara na-ekwu na emerụrụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ ahụ mgbe ndị otu ọtawa ike agbalịrị ịmanye ya ka o rube isi n'oge gọọmenti mawapụtara maka ndị ọkwọ ụgbọala trọk ịgba n'okporo ụzọ. Ndị ọkwọ ụgbọala trọk a kwuru na ha nọchiri otu akụkụ nke okporo ụzọ na njegharị nke iwe ha na-egosipụta gbasara ebubo ha bụrụ na ndị otu ọtawa ike na-amaja ndị ọrụ ibe ha ma sikwa otu ahụ dọta uche gọọmenti na mmasị obi ha bụ ka hapụ ha ka ha sikwa otu ahụ na-anọ n'okporo ụzọ n'oge ehihie n'ụbọchị. Ụfọdụ n'ime ndị ọkwọ ụgbọala ndị a ndị kwuru ụlọ ọrụ Enyimba TV okwu kọwara na amachiri ha ịgba n'okporo ụzọ n'oge ụfọdụ n'ehihie n'agbanyeghịkwa na a na-anata ha ụtụ maka tiketi a na-azụ kwa ụbọchị. Ndị aka ji oke nakwa ndị ahịa n'ahịa ukwu Ekeọha dị na Alaba egosipụtala obi mwute ha gbasara atụmatụ nke ịkwatu ahịa ukwu Ekeọha na rụgharịzie ya bụkwanụ nke ọchịchị steeti a na-achọ ịbagide. Ndị ahịa ndị a gosipụtara mmetụta ha n'otu ọgbakọ ụmụnna haziri nke onye kọmishọna na-ahụ maka azụmahịa nakwa ụlọ ọrụ Dọkịta Chimezie Ụka Egbu na ndị ndu tinyekwara ndị aka ji oke n'ahịa
ahụ nwere. Ndị ahịa ahụ rịọrọ gọọmenti steeti Abịa arịrịọ ka ọ kwụsịtụ itinye atụmatụ ahụ o ji n'aka nke nrụzigharị ahịa ahụ n'ọrụ, na-ekwu na enweela ebe ndị emere ụdịrị atụmatụ nke ịrụzigharị ahịa ndị ahịa atụfusia ọnụ ụlọ ahịa ha ka nke ahụ mechara, dịka ha siri kwuo ihe dịka pasentị 80 nke ndị ahịa gbazinatachara ego ha jiri rụgharịa ụlọ ahịa ha, na-ekwu na ọ bụghị eziokwu na enwere ụlọ ahịa ndị arụrụ n'ụzọ iwu megidere n'ahịa Ekeọha. Ha kpọkuru gọọmenti ka ọ bịa njem nnyocha n'ụlọ niile dị n'ahịa ahụ iji mata nke bụ eziokwu maka ihe ahụ nke a na-ekwu okwu banyere ya. Onye omeiwu Enyinaya Abaribe ekwuola na enweghị nchekwa na mpaghara South East bụ n'ihi ihichapụ nke a na-ehichapụla ụkpụrụ agwa ọma niile nwere dịka ịkwanyere ndụ mmadụ ugwu, enwe ịhụnanya na ịdị n'otu n'etiti ndị ntorobịa kpatara nke a. Abaribe, onye na-anọchite anya mpaghara Abia South n'ụlọ nzukọ Senate, kwuru nke a na oge eruola ka atụteghachi ụlọ akwụkwọ nkụzi nka nke ga-enye aka kwado ndị ntorobịa n'ụzọ ịkpata ego ma gbochie ha ịbụ ndị omekome nakwa ndị agamevu ga-akụziwere ọrụ. N'okwu ya na mmemme ndị ntorobịa maka mmepe, idu ndu na nkụzi ụkpụrụ agwa ọma hiri odo na steeti Enugu, onye omeiwu ahụ mesiri ike mkpa ọ dị ịlaghachi na agwa ọma nke inwe ịhụnanya, ịdị n'otu, ikwu eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ, ịkwanyere ndụ mmadụ ugwu iji wulite ọdịnihu nke dị mma na mpaghara South East. O kwusikwara ya ike banyere ntụteghachi nke agwa ọma ndị a n'obi ndị ntorobịa nke ga-enyere ha aka ịgbanwe ndụ ha ma si otu a chebe mpaghara South East bụrụ ebe a ga-eme ka ọganihu nwee ike wee dịrị. Gọọmenti steeti Ebonyi amapụla ọkwa atụmatụ nke ịzụta ụgbọelu dị anọ n'ọgụgụ nke ga-eme ka enwee usoro ihe gaziriri werere na mgbapụ ọsọ mmalite ọrụ njem nke ụgbọelu na nnukwu ọdụ ụgbọelu Chuba Ọkadigbo dị na Ọnụeke, kansụl Ezza South nke steeti ahụ. Nke a ka onye kọmishọna na-ahụ maka njem ụgbọelu nakwa nka na ụzụ ime njem Odoziakụ Ngozi Obichukwu n'oge njem nnyocha nke o mere n'okporo ụgbọelu ruru kilomita 3.5 kwupụtara. Odoziakụ Obichukwu kpughere na steeti ahụ ga-agbasu egede nke njem ụgbọelu ha n'iji ụgbọelu ahụ dị anọ nke ha chọrọ ịzụta, nke bụ ọkpụrụkpụ ihe a rụzuru ugbu a na mmepe nke njem ụgbọelu na steeti Ebonyi. Na mgbakwunye, nwata nwaanyị ahụ kọwakwara na ụfọdụ ndị nwunye ihe egosipụtala mmasị inye steeti ahụ ụgbọelu 3 ọzọ maka atụmatụ ha nke ha ji n'aka. Onye isi ala Bola Tinubu abụrụla onye ahọpụtagharịrị dịka onye isi oche nke otu jikọrọ mba ndị na mpaghara ọdịda anyanwụ ala Afrịka akpọrọ ECOWAS n'aha mkpirisi ka ihe dịka otu afọ gachara o buru oche nke idu ndu nke otu ahụ. Ahọpụtara ya nke mbụ maka oche ọchịchị na mba Guinea Bissau nke bụ n'abalị 9 nke ọnwa Juun afọ gara aga. Onye isi ala Naịjirịa onye nwetara ikikere ọchịchị n'ọnwa Mee afọ gara aga ka ahọpụtagharịrị ugbu a dịka onye isi oche otu ECOWAS n'ọgbakọ nkịtị nke ndị isi mba niile mejupụtara ECOWAS agba nke 65 ya haziri. N'okwu nnabata ya, onye isi ala Tinubu kwuru na ya ga-elekwasị anya n'iwusi ụkpụrụ niile nke ọchịchị ọha karasị ike nakwa ịkwado ọdịmma nke otu ahụ na-eburu n'obi njikọta. Onye Director General nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka iji otu afọ ejere ala nna ozi NYSC n'aha mkpirisi bụ Brigadier General Yashil Ahmed ekwuola na ọchịchị etiti dị njikere ibuli ụgwọ nchọnchọ nke ndị otu ji otu afọ ejere ala nna ozi ngwa mkparịta ụka nke nwere banyere ụgwọ ọnwa opekata mpe na-aga n'ihu ugbu a bịara na njedebe. Brigadier General Ahmed dọrọ ndị ji otu afọ eje ozi aka na ntị
ka ha ghara ị na-eziba usoro ihe ndị nke a na-eme n'ogige ọzụzụ ha n'akara soshal midia, na-ekwu na achọọla ihe dịka mmadụ atọ site n'ogige ọzụzụ ha n'ihi na ha adaala iwu ndị nke na-achịkwa ogige ahụ ha nọ na ya. Onye DG ahụ kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị ji otu afọ eje ozi dị 2762 nke baji nke bi akụkụ nke mbụ n'ogige ọzụzụ nke ụlọọrụ NYSC dị na Shagamu, steeti Ogun n'ụbọchị Satọde gara aga. Onye DG a onye kwuru na ihe ya hụrụ na ndị nka bụkwanụ nke ndị agha nke ndị nche echere ya n'ihu gosipụtara mmasịrị ya nke ukwuu, ebe ọ gbara ndị ntorobịa ume ka ha tụlee ma ha ga-achụso ọrụ nke ndị agha. Otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum n'ala anyị ASUU n'aha mkpirisi agbarụọla ihu gbasara atụmatụ ọchịchị etiti na-eme itinye ego ruru $2,000 n'usoro akụnụba na ọgụ a na-alụ banyere ọnọdụ gbatagbata na-agụpụ ngalaba mmụta n'ego nke ahụ bụkwanụ nke a chọrọ itinye n'usoro akụnụba, na-ekwu na nke ahụ bụ agwa ọjọọ nke enweghị mmetụta n'ebe ngalaba mmụta nọ. Nnukwu onye isi oche nke otu ASUU ọkammụta Emmanuel Osodoke na mkparị ụbụbọ ya na ndị nta akụkọ kwuru na ọ bụ agwa enweghị obi mmadụ n'akụkụ ọchịchị etiti na ngụpụ nke ha gụpụrụ ngalaba mmụta n'ego gbatagbata, ebe o doro anya na ọtụtụ ihe ịma aka na-eche ụlọ akwụkwọ mahadum ndị dị n'ala anyị ihu ka ọ dị ugbu a. Ọ gbakwunyere na nkenye nke a na-ekenyeghị ngalaba mmụta akụkụ nke ego a, n'agbanyeghịkwa mkpu akwa niile nke ndị nkụzi mahadum nọrịchiri na-eti gbasara ọnọdụ ndị na-echeghị ihu, bụ ezigbote agwa nke obi ịta mmiri. Otu jikọrọ ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ mahadum na-abụghị ndị nkụzi NASU n'aha mkpirisi nakwa nke jikọrọ ndị ọrụ ọkwa ha gbagotere SANU enyela ndị otu ha niile ntụziaka gburugburu ala anyị ka ha kwadebewe onwe ha maka njegharị nke ga-ezu ala anyị ọnụ. Nke a sochiri mkparịta ụka dara aja n'etiti ndị mmụta, ndị minista mmụta nakwa nke ọrụ nakwa otu kọmitii ọrụ nke otu abụọ ndị a. N'akwụkwọ ozi nke ha nyere ndị isi oche nke ngalaba otu abụọ ndị a na steeti dịgasị iche iche nke mere ka o rute ndị ntakụkọ aka na Abuja, otu ahụ kọwara na njegharị ahụ ga-amalite n'abalị 9 nke ọnwa Julaị ya abụkwanụ nke afọ 2024 gburugburu steeti dị iche iche nke ala anyị, ebe a ga-enwe nke nnukwu ya n'isi obodo Abuja n'abalị 18 nke ọnwa Julaị afọ a. Otu jikọrọ ndị ọrụ ekwuola na onweghị nrụgide ọbụla a ga-eme ka ha ghara ịkwụdosi ike na $250,000 na $50,000 ahụ ha kwuru na a ga-akwụ ha dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe, nke na-emegide atụmatụ $62,000 nke ọchịchị etiti na-ekwu na ọ bụ ihe ha ga-akwụli. Onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ọrụ NLC Joe Ajero, onye kwuru nke a na mmemme inye ihe ntụrụ ugo nke otu jikọrọ ndị ọrụ ahụike na mpaghara zonu ọdịda anyanwụ ala anyị haziri na steeti Kano, dịka ọ bụ nnukwu odeakwụkwọ nke otu NLC nọchiri anya Ajero, onye aha ya bụ Comrade Emmanuel Ogbaja, onye ndu nke otu ndị ọrụ a na-enwe nchegbu banyere ihe isi ike nke akụnụba nke na-akawanye njọ kwa ụbọchị nakwa iri elu ọjị nke ọnụahịa ngwaahịa na-arị, bụkwanụ nke o mere ka amata na ndị ọrụ anazighị egboliri onwe ha mkpa ha site n'ego nke ha ji n'aka. Ajero mesiri ya ike nkwudosi ike nke otu NLC dị n'ihu na ọ kpara ụka ụgwọ ọnwa kwekọrọ n'otu ọnọdụ ihe si dịrị n'ime ahịa nke ga-enyere ndị ọrụ ala anyị aka ibi ndụ kwesịrị ekwesị na-abụghị nke onye ọzọ na-arụ onye ọzọ a na-eri. Ụlọikpe ukwu etiti nọdụ na steeti Lagos enyela onye minista ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ọrụ ebere nakwa ọnọdụ gbatagbata nakwa nkwalite ọdịmma nke ndị mmadụ pụrụ apụ bụ Sadiya Umar Faruk iwu ka onye nkọwa doro anya otu esi kwụọ ụmụ Naijiria dị nde mmadụ 24 na ụma atọ ego ruru $729 n'ime ọnwa isii. Ụlọikpe ahụ nyekwara onye minista
pụrụ apụ ntụziaka iwepụta ihe ndekọ nke ndị niile nwetara ya bụ ego n'ọnụọgụgụ steeti ego ahụ rutere nakwa ego ole a kwụrụ steeti ọbụla na ya bụ ndekọ. Nchabi ikpe nke ọkaikpe Deyinde Isaac Dukpelu chabiri nke sochiri akwụkwọ ikpe gbasara nnwere onwe nke ozi nke otu na-achụ nta ugwu ruru mmadụ nakwa mmepe nke obodo na akụnụba Serap gbara. Nke ahụ bụ ozi nke osote onye Director General nke otu Serap bụ Kolawole Oluwadare zipụrụ, onye kwuru na akwụkwọ nchabi ikpe ahụ nke bụ ezie bụ nke ha nwetara. Ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ndebanye aha ụlọ ọrụ nakwa azụmahịa CAC n'aha mkpirisi amapụla ọkwa mgbatikwu oge maka mbirimbi idebanye aha nke ndị niile na-azụ ahịa igwe POS nke ụbọchị 60 n'ihu, dịka ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ mere ka amata na mgbatikwu oge ahụ bụkwanụ nke na-amalitere site n'abalị 7 nke ọnwa Julaị afọ anyị nọ na ya ga-eru abalị 5 nke ọnwa Septemba afọ 2024 bụkwanụ nke a na-eme ugbu a iji nyere ndị ahịa niile nke ji igwe POS na-eme ihe ohere, ọkachasị ndị nọ n'ime ime obodo ndị nwere ike izute ihe isi ike nke ikuku idebanye aha nke ụlọ ọrụ ha. Ụlọ ọrụ Enyimba TV nwetara akụkọ kwuru na ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ nọrọ na mmalite nke ọnwa Mee afọ a nyebuo mbirimbi oge bụ abalị 7 nke ọnwa Julaị anyị nọ na ya nke afọ 2024, mana n'ozi nke ha zibara n'akara S ha ka ọ dị ugbu a ha kpọtụziri uche na ndebanye aha ahụ ga-eruzi n'ọnwa Septemba bụkwanụ mgbe ọ ga-akụrụ ọnụ. Ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka inye ikikere ọkụ latrik TCN ekwuola n'isi iyi nke ọkụ latrik adịla otu o kwesịrị ka o nwechara ihe ọ kọwara dịka nsogbu nke si n'otu akụkụ mere n'ihe dịka elekere 3 nke ehihie n'ụbọchị Satọde gara aga. N'ozi nke onye General Manager nke ihe metụtara ọha na eze na ya bụ ụlọ ọrụ Ndidimba kwuru na ụlọ ọrụ TCN mere ka mara na nsogbu ahụ ka a na-eche na ọ bụ onyinyo n'ike nke ngalaba inye ọkụ nyụrụ kpalitere ya. Ozi ahụ gara n'ihu mee ka amata na nke ahụ mere ka ewepụ ihe ruru megawat 313 site n'isi iyi ọkụ latrik n'ike nke kpalitere ọkụ ịnyụ n'akụkụ buru ibu site n'isi iyi nke ọkụ latrik. Ndakpọ nke isi iyi ọkụ latrik a kpalitere ọchịchịrị gburugburu isi obodo ala anyị nakwa steeti ndị dị ya gburugburu. Ndakpọ nke isi iyi ọkụ latrik darala na nke mbụ ya n'afọ a bụ 2024 bụ nke mere n'abalị 4 nke ọnwa Febụwarị. Ọ dara ọzọ n'abalị 24 nke ọnwa Maachị, ọzọ mekwara n'abalị 15 nke ọnwa Eprel. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV ka ị ka na-ege. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọrọ ebe ahụ, ana m abịa. Nnọọ na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị ọzọ nke anyị ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, onye Prime Minister bụ Gabriel Attal ekwuola na ya ga-enyefe onye isi ala mba France bụ Emmanuel Macron akwụkwọ ịgba arụkwaghịm ya taa otu n'ihi ọdịda nke pati ya dara ma kụọ afọ n'ala inweta oche a chọrọ n'ụlọ nzukọ omeiwu nke mba ahụ nke ga-eme ka ọ nọgide n'oche ya na ntụliaka nke ndị omeiwu. Mana ọ gbakwunyere na ọ bụrụ na ajụ ịnabata ịgba arụkwaghịm ya na ya dị ezigbo njikere ịnọgide n'oche ya na-arụ ọrụ tụrụ ya n'isi dịka a na-aga ịmalite egwuregwu Olympics n'ime izu 3 na-abịa n'ihu. Ka ọ dị njikọ nke otu pati dị iche iche n'aka ekpe na-awụta ọsọ ugbu a iwufere otu njikọ nke onye isi ala Emmanuel Macron na pati nke ya n'aka nri dịka mpụtara okwe ntụliaka na-egosipụta ugbu a n'ụzọ dị ịtụnanya. O nweghị otu pati ọbụla nwetara oche ka n'ọnụọgụgụ nke dubarala mba France n'ọnọdụ amaghị otu a ga-eme n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa otu a ga-esi ehiwe ọchịchị ọhụrụ n'ime abalị 2 tupu enwee otu nnukwu ọgbakọ nke otu NATO nakwa izu 3 n'ihu ugbu a tupu enwee egwuregwu Paris Olympics nke ga-ebiri ọkụ.
N'akụkọ akụnụba, ụkọ mmanụ patrol ejirila nwayọọ ugbu a na-ezolite isi na steeti Lagos nakwa mpaghara ụfọdụ nke obodo a dịka ndị na-elekọta ebe ndọba mmanụ patrol depo nke ndị mmadụ nwe ebugola ọnụego ha na-ere mmanụ patrol site na $630 ruzie na $720. Nke a na-abịa dịka ụkọ mmanụ patrol kara njọ n'isi obodo Abuja nakwa steeti ndị dị ya nso, ebe ụfọdụ ọdụ mmanụ patrol na-erezi mmanụ patrol $900 maka 1 lita. Ọtụtụ ọdụ mmanụ patrol na steeti Lagos, Ogun nakwa ụfọdụ steeti ndị ọzọ enweghịzi mmanụ patrol n'ọba ha dịka ha jụrụ na ha agaghị azụ mmanụ patrol oke ọnụ site n'aka ndị ndọba mmanụ patrol na depo ha. N'okwu ya na ajụjụ ọnụ agbara ya, osote nnukwu onye isi oche nke otu jikọrọ ndị mgbere mmanụ patrol kwụrụ na nke onwe ha, Ahmed Fashola, kọwara na ụfọdụ ọdụ mmanụ patrol gbachiri agbachi ugbu a n'ihi na ha enweghịzi ahịa nke ha na-ere. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọ bụ naanị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị NNPCL bụ naanị ha na-atụbatazi mmanụ patrol n'ala anyị ugbu a, ebe o kwusiri ike na ha kwesịrị ịgwụ mana ịmụ Naịjirịa ihe na-eme ugbu a gbasara mmanụ patrol. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, Tobi Amusan, Eshebrume nakwa Chukwuebuka Enekwachi so na ndị mbụ n'ahịrị mmadụ 35 ndị na-eme egwuregwu ga-anọchite anya ala Naịjirịa n'egwuregwu ịgba ọsọ na asọmpi egwuregwu Paris Olympics nke afọ 2024 eyiri ga-ehi odo malite n'abalị 25 nke ọnwa Julaị ruokwa abalị 10 nke ọnwa Ọgọst, dịka ozi nke otu na-ahụ maka egwuregwu atletik AFN nke onye director nke nka bụ Samuel Onike ka ụbịanyere aka na ya mere ka amata nke nwere aha dị 18 maka ụmụ nwanyị nakwa 17 maka ụmụ nwoke na-eme egwuregwu. Ndị na-eme egwuregwu si n'ala anyị ga-esonye n'egwuregwu ịgba ọsọ 100 mita maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nakwa nke mita 2 nke mgbochi nakwa mwuli elu nke 100 mita 4 asatọ, egwuregwu shot put, discus, hammer throw, javelin, ọsọ agba 4 maọbụ 5, tinyekwara egwuregwu ndị ọzọ na Paris 2024. Ndị ọma, ebe a ka anyị na-awụsa ọwa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu apịachie m ya gaghachi ntị n'isi akụkọ ndị hiri odo n'akụkọ anyị taa. Ụlọ nwere okpukpe abụọ adaala n'ala Aba. Otu NASU nakwa SANU ekwuola na mfanye aka ozuru ala anyị ọnụ ga-amalite echi n'ihi ejichiri ụgwọ ọnwa 4 ha ugbu a. Ahọpụtagharịala onye isi ala Tinubu dịka onye isi oche otu ECOWAS dịka ọ kpọrọ oku maka nkwụsị ike nke mpaghara West Africa. Ekele m gị onye mama ka ị na ebe ahụ kirie ma gee ntị n'akụkọ ụwa nke taa, na-asịkwa gị chebiri anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-ekele gị maka ime nke a. Kachi bụ ọnụ.